Onu panas on top memang mantap kalau nak nang koi rujak. Apalagi ngerujak nih rame-rame. Jadi atuh cerita nih made gawe ngeraratu dia adalah rumah ngonti HP lela. Jadi siapa kulah tetangga. Oh Yuli coba gadup nang koi rujak. Muna me keluar ya ko miri renas buah timun. Pokok nih bahan-bahan adup cola-colek lah jeko. Jadi jene ondak baka jene pergi bio ke warung ya miri buah renas, buah timun. Ni langsung kupak nih. Pas ngupas timun nih me apal mena video dama cicak sibuk wah bolak-balik di dalam rumah tah ngawe-ngawe nih him dasi dia mau keluar hantu biung puak pada pongon lalu made video konten ko muka ngamuka ngupas ni dia ngupas bala timun apa renas birat ko gaab kalau beromong kanan cacu apaan hantu ulep dia bacolek jama mantap nih samal belacad biarpun kanan moti koja kalau dua belacad nos dama pongan nyaman erod Beb coko mantau video ko bah kena mosi berujak ko miuman nak ko ga miuman apalagi munyuk mo